अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप खैरियत से भी होंगे, खुश भी और महफूज भी। वजीह अस्वाती केस एक इंतहाई अहम मोड़ पर है और रोज़ाना की बुनियाद पर बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इफ्तिखार खटक साहब को हमने कोर्ट से लेना था और चालान के हवाले से उनसे बातचीत करनी थी, चूँकि गुज़श्ता दिन मुझे कुछ इतलात मिली थी कि चालान तकरीबन जमा होने वाला या हो चुका है। बहरहाल जो कंफर्मेशन है वो तभी होगी जब खटक साहब खुद वक्त देंगे और बताएंगे, जब वो चालान भी पढ़ चुके होंगे और वो पूरी डिटेल्स बताएंगे। लेकिन उस दौरान एक और बेल पटिशन है जो कि विड्रॉ की गई है। इसने भी काफी सारे सवालात उठा दिए हैं कि आखिर क्या वजह है कि एक टाइम पर आकर जो रिजवान हबीब के लॉयर्स हैं, मुअज़्ज़ज़ लॉयर्स हैं पाकिस्तान की, मुअज़्ज़ज़ और काबिल एहतराम लीगल फ्रेटर्निटी है, वो क्यों इस मुकाम पर आ गए कि एक के बाद एक वो जो उन्होंने पटिशन दायर किए हैं, जिन चीजों के ऊपर उन्होंने ग्राउंड्स बनाने थे, वो उन्हें विड्रॉ कर रहे हैं, वो उनसे निकल रहे हैं। बल्कि वो कोर्ट में खुद खड़े होकर कह रहे हैं कि जी हम माजरत करते हैं, हम नहीं इसे परस्यू करना चाहते, मजीद प्रेस नहीं करना चाहते। व्हाट इज दिस? ये थॉट क्या है, ये फ्रेम ऑफ माइंड क्या है, ये अप्रोच क्या है, ये समझने की बहरहाल कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इफ्तिखार खटक साहब ने हमें कोर्ट से ज्वाइन करना था, लेकिन चूंकि उनकी जो कमर है, गुज़श्ता दिन आपको पता उनके साथ एक मिसहैप हुआ और उनकी कमर थोरेसिक से थोड़ा सा डैमेज हो गई है एंड वो उन्हें इमरजेंसी हॉस्पिटल जाना पड़ा। और चूंकि मेरा यही टाइम था वीडियो शूट करने का, दैट्स वाई उनसे कांटेक्ट तो हुआ, बट ही वाज इन पेन एंड ही वाज इन हॉस्पिटल, सो दैट्स वाई लाइव बराह रास्त जो कोर्ट से उन्होंने शिरकत करनी थी वो नहीं कर सकेंगे। बहरहाल ये जो ऑर्डर शीट है ये मैं आपके सामने रख देता हूँ, ये आप देख सकते हैं। ये अगर किसी को कोई एतराज़ हूँ या मेरी उर्दू की जो इंटरप्रिटेशन, इंग्लिश की इंटरप्रिटेशन के ऊपर, तो बहरहाल मैं मुआज़रत करता हूँ, ऐसे पाकिस्तान में होता है। अच्छा, ये जाहिदा बीबी की जो बेल एप्लीकेशन लगाई गई थी, जाहिदा बीबी ये वही खातून हैं जिनके बारे में इससे पहले मैंने कोर्ट का ऑर्डर पढ़ा था और उसमें बड़ा क्लियरली और वाज़ेह लिखा गया था कि जाहिदा बीबी की जमानत इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि ये एक्टिव फैसिलिटेटर रही है, और ये कोर्ट के अपने वर्ड्स थे, एक्टिव फैसिलिटेटर रही है और ये खून साफ करती रही है जो वजीह अस्वाती का था। और इनके बारे में जो वजीह अस्वाती के जो लीगल टीम है, वो जब उनसे बात हुई थी तो उन्होंने बिल्कुल ये कहा था कि ये शी इज़ मोर देन अ मेड मे बी, और उन्होंने कहा था जाहिर है वो चीज़ बड़ी क्लियर है कि जो वो इंटरनेशनल दौरे करती रही हैं और इंटरनेशनली इनके साथ जाती रही हैं, हमदर्दियाँ तो ज़ाहिर थी इनके जो मुलाजिम थे उनके साथ। इसके लिए बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा था जाहिदा बीबी की बेल पटिशन के लिए कि बेल हो जाए। लेकिन हमने देखा था कि जो लीगल टीम थी वजीह अस्वाती की, वो अक्सर ये कहा करते थे, जब मेरा लास्ट उनके साथ इंटरेक्शन हुआ था, कि वो इसलिए इस बेल के लिए ज़्यादा प्रेस कर रहे हैं क्योंकि वो ये चाह रहे हैं कि ये एक दफ़ा जेल से रिहा हो जाएं और उसके बाद शायद ये मजीद जो एविडेंस मौजूद है, जो कहीं ना कहीं मौजूद है, उसे टेम्पर करने में अपना एक्टिवली किरदार अदा करें। एक चीज ये है, और ये बेल पटिशन जो कि 7-8 लॉयर्स पर मुश्तमिल जो रिजवान हबीब की टीम है, उन्होंने कोर्ट में बाकायदा इसे ये कहा है कि हम इसे विड्रॉ करते हैं। अच्छा, ये ऑर्डर शीट है इन द लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच, रावलपिंडी जुडिशल डिपार्टमेंट, और ये जाहिदा बीबी विसेस द स्टेट है। और इसमें after arguing the case at some length, learned counsel for the petitioner seeks withdrawal of the petition in order to avail his remedy before the appropriate forum। यानी ये मैं कानूनी ज़ाहिर जुबान नहीं समझता, लेकिन जो मुझे ये समझ आ रहा है कि वो ये चाह रहे हैं कि मैं इस बेल के जो अप्रोप्रिएट फोरम होगा हम वहां पर जाकर इसे मेरे ख्याल में परस्यू करेंगे, लिहाजा दैट्स वाई वो इसे विड्रॉ करना चाह रहे हैं। और उसके बाद जो दूसरी चीज लिखी गई है, दैट इज डिसमिस्ड एज विड्रॉन। और इससे पहले आपने देखा था कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक जजमेंट थी जो हाउस पोजेशन के हवाले से थी, उसमें भी गालिबन एग्जैक्ट यही अल्फाज लिखे गए थे, डिसमिस्ड। अगेन डिसमिस्ड एज विड्रॉन लिखा गया है, और ये इन्होंने बाकायदा विड्रॉ की दरखास्त एक बार फिर दी है। सैयद जुल्फिकार अली एडवोकेट फॉर द पटिशनर हैं, मिस्टर नवीद अहमद वड़ाइच हैं, और उसके बाद मुख्तलिफ ओहदेदारों के नाम बहरहाल लिखे गए हैं। तो ये अगेन जो जाहिदा बीबी की बेल थी उसको भी इन्होंने परस्यू नहीं किया और उसको भी एक बार फिर विड्रॉ कर दिया है। गुज़श्ता तकरीबन 48 घंटे, या आप ये कह सकते हैं कि 48 घंटों के दरमियान 2 बेल पटिशंस इंतहाई अहम, और दोनों विड्रॉ कर दी जाएं। और ये दोनों जाहिर है जब आप कोई पिटिशन फाइल करते हैं तो आपके जहन में एक प्लान होता है, एक अप्रोच होती है, एक चीज होती है, शवाहिद होती है, कुछ लीगल मैटर्स होते हैं जिनको आप सामने रखते हुए ज़ाहिर दायर करते हैं, और उसके बाद भी ज़ाहिर एक प्लान होता है। वो कहते हैं देयर इज अ मेथड टू मैडनेस, देयर इज अ मेथड जो हर चीज के लिए होता है। और उसके बाद जब आप विड्रॉ कर रहे हैं
تو اس کا بھی ایک میتھڈ ہونا چاہیے, اس کے لیے بھی ظاہر ایک اپروچ ہوگی, اس کے لیے بھی ظاہر ایک سوچ ہوگی, ایک فکر ہوگی, اور وہ سوچ فکر کیا ہے وہ عیاں نہیں ہے. اور میں کوشش کروں گا کہ افتخار خٹک صاحب یا پھر ہم کسی بھی کوشش کریں گے آنے والے ٹائم میں جو ایک نیوٹرل لائر ہوگا انشاءاللہ پاکستان کا, ون آف اے بریلینٹ مائنڈ, ان سے یہ چیز ضرور جاننے کی کوشش کریں گے کہ جب آپ وڈرا کرتے ہیں بیک ٹو بیک اپلیکیشنز یا اپنی پٹیشنز, تو آپ کی کیا سوچ ہوتی ہے. لیکن میری کم علمی میں آپ کی سوچ یہی ہوتی ہے کہ شاید جو چیز آپ چاہ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے لیے ہیپن نہیں ہو رہی ہوتی, سو انسٹیڈ کہ آپ مزید اس کی ڈیپتھ میں جائیں آپ اسے وڈرا کرتے ہیں. یہ ایک چیز ہے. دوسری چیز, خٹک صاحب آج اس چیز کے اوپر بات چیت کرنا چاہ رہے تھے کہ جو چلان ہے جو پولیس نے جمع کروانا ہے اس کے اوپر بڑی ڈیٹیلز ان کے پاس کچھ انسائٹ تھی جو انہوں نے شیئر کرنی تھی, اور ہمارے جو ٹائٹل ہے وہ بھی اسی کے اوپر بنایا گیا تھا, اور ویری امپورٹنٹ وہ چیز ہم نے کور کرنی تھی اور مقصد بھی وہی تھا. لیکن افتخار خٹک صاحب ظاہر ہے آج اویلیبل نہیں ہو سکے. دوسری اہم چیز یہ ہے کہ رضوان حبیب کی جو فیملی مجھے انٹرویو دینا چاہ رہی تھی, انہیں ایک بار پھر ویلکم کرتے ہیں. اور مجھے راولپنڈی سے ایک اور رپورٹر ہیں ایگزیکٹلی, بلکہ انہوں نے مجھے کال کی اور انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کا نمبر ان کی فیملی کو دے دیتا ہوں, کیونکہ وہ مجھ سے نمبر مانگ رہے تھے آپ کا. تو میں نے کہا جی آپ میرا نمبر نہ دیں بلکہ میرا ای میل ایڈریس انہیں دیں, سو دیٹ وہ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکیں, کیونکہ جو موبائل نمبر ہوتا ہے جب بھی آپ وفاق میں موجود ہوں, اسلام آباد میں خاص طور پر, اور آپ جرنلسٹ ہوں, تو آپ کی کالز کو مانیٹر کیا جا رہا ہوتا ہے. لہٰذا اس سے بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ای میل کریں, ای میل کے تھرو آپ کی کوئی بھی انفارمیشن اگر آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو وہ کریں. بہرحال جی اس کیس کی پروسیڈنگز اور زیادہ تیز ہو گئی ہیں, اور جو معاملات چلان کی طرف اور ایک ٹرائل کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں, تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیک ٹو بیک جو رضوان حبیب اور ان کی جو لیگل ٹیم ہے, لیگل مائنڈز ہے پاکستان کے, وہ وڈرال پر چڑھ گئے ہیں, وہ چیزوں کو پرس نہیں کر رہے, مزید پرسیو نہیں کر رہے, زور نہیں دے رہے, اور یہ ایک ایلیمنٹ بہرحال اس کیس میں مس ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے رضوان حبیب کی طرف سے. اور یہی اہم پروسیڈنگز ہیں, اینڈ لیٹس سی کہ یہ کیس کتنا ٹائم چلتا ہے, کتنے ٹائم تک یہ سارا پروسیس چلے گا کہ پٹیشن دائر کروائیں, اس کے بعد وڈرا کر دیں, کورٹ میں کھڑے ہو کے معذرت کر دیں, چونکہ اس سے پہلے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی یہ موجود تھے, تو وہاں پر بھی جو کچھ لوگ کنفرم کر رہے ہیں ان کے مطابق مبینہ طور پر انہوں نے کہا جی ہم معافی مانگتے ہیں, ہم اپنی جو پٹیشن ہے اسے وڈرا کرتے ہیں. اور جج صاحب نے بڑا ایک اہم سوال اٹھایا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ پھر آپ لوگ آ کر کہتے ہیں کہ پاکستان کی جوڈیشری میں جان نہیں ہے, جوڈیشری میں سکت نہیں ہے, جوڈیشری ٹھیک سے معاملات کو پرسیو نہیں کرتی, اور جب آپ خود کیس لگوا کر, کیس چلوا کر, اس میں ڈیلیز کروا کر, اس کے بعد جب وڈرا کریں گے, پھر پاکستان کا جو نظام انصاف ہے وہ وہاں کہاں پر کھڑا ہوتا ہے, اور اس کے بعد لیکچر شروع ہو جاتے ہیں. ظاہر ہمارے جیسے لوگ بھی کہتے ہیں کہ ڈیلیز بہت زیادہ ہوتی ہیں, تو شاید ضروری ہے ان چیزوں کو دیکھا جائے. اور آنے والے ٹائم میں ظاہر ہے جو بھی اہم ڈیولپمنٹس ہوں گی اس کیس کے حوالے سے وہ اسی طرح سے رپورٹ کریں گے. ہوپ فلی خٹک صاحب ول گیٹ سون, اور وہ ہمیں انفارم کریں جو کورٹ پروسیڈنگز ہیں وہاں سے براہ راست, چونکہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ براہ راست کورٹ کے اندر سے جو سارا رپورٹنگ ہے, یہ جو باڈی لینگویج ہے وہ آپ کے سامنے رکھی جائے. اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی. اللہ حافظ.